हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपिकास ब्लॉग। आज आमार घरत पूजा आछे सेये रातिपुवाई हुई उठी एया गा पा धुई मेली आहि परिलो आइताक अलप सहाय करि दिउ बुली आरु इया देखिसेने हातत मेहेन्दिओ लगाइ ललो जेहेतु पूजा आछे आरु इफाले भन्टिओ आहि परिल कामत लागि दिबर कारणे प्रथमते गलो फुल चिंगिबर कारणे दीहल डांग एडाल लय देखिसेने इमान उपरत आछे जेहेतु बरखुण दि आछिल माने फुल बेसी फुटा नाছিলে हे कारणे कमे पालो आरु इफाले फुल चिंगाओ হৈ গল आरु इया देखाइছো आइताय फलमूल बिलाक उसरत लय कटा मेला হৈ আছে। तार पाছত आइताय कले जे लेटेकु केटामान गुछाइ दिबर कारणे तार पाছত मयु लय ललो गुछाबर कारणे आरु इफाले गुछाइ आছো आरु एया माय लक्ष्मी नारायणक पूजा करिबर कारणे बस्तु माने फुल फल इबिलाक रेडी करि আছে आरु इफाले मोर गुछुआ হৈ গল। तार पाছত फुलर माला एडाल गुठिब लागे बुली कले आरु इफाले मैं गुठिब लय लैसु किन्तु ए फुले गुठा নহल जेहेतु मैं थुरिটো भांगी दिलु आरु इफाले माय एया फुल लय आइसिले हेतु दिए बेलपात दि मिली माला गुठिलो। एया देखिसेने केनेकुवा लागिसे कब आरु गुठा হৈ গল। तार पाছত सुपारी आसिले सुपारी माने अलप बाकली थका निचिना तेनेके दाटके হৈ आसिले तो मैं गुचाइ दिलो। एफाले पूजार कारणे सकलोबोर रेडी करा হৈ গল। एतिया देखाओ पाकघरत की बनवा होइसे तो या खुराय आटा लय लैसे दलिबर कारणे हेफाले पायक बनवा होइसे। तार पाছত मैं आलता लगाइ लैसु जेहेतु पूजा आछे आमार माने आलता लगुआ হয় तो मयो अलप लगाइ लैसु। तार पाছত खुरिये खिचिरी दिबर कारणे सब्जी बिला काटि दिसे आरु बरमाई इफाले बनाबर कारणे माने आरम्भ करिले। तार पाছত आहि परिलो मन्दिरले जेहेतु पुरोहितजन पालेहि आमार घररे पुरोहित হয় माने जिकोनो पूजा तेउ दिए करुआ হয়। एया आइताय बस्तुबिलाक देखाइ दिसे तो एतिया पूजा आरम्भ करिसे। तार पाছত पूजा सकलोए करिलो आरु मोर फ्रेंड दुजनिও আহিলে करिबर कारणे। तार पाছত इफाले आमी मन्दिरत सकलोए बहि ललो तो पूजा चाও। ओम भूवतः स्वामी जी प्रभानंद महाराज जी आदित्य कलवी नमोस्तुते। मलया खुदी की में से हम खुदी हम से खुदी ओम गुरु देवाय नमः ओम शिवाय शांताय कारुणत्रयेतवी ईश्वर। ओम नमः शिवाय 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 नमः। ओम महादेव शंकर त्रिरुचनम श्रीशूलधा ओम करवनुस्तरतन गजेन्द्र पतनं ब्रह्मधर मधुपगंधत्त दंतागत विदारित लिप्ति सिंधुरि शुभाकरं वन्दे शैलेषु गणपति देवता कामज्ञानोत्तम सिद्धिदाता गणेशाय नमः। वाहन इहागच्छ 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 इह सन्निरुद्रं पूजा হৈ গল। এতিয়া অঞ্জলি লবৰ কাৰণে আমি হাতে হাতে ফুল লৈ লৈছো সকলোৱে আৰু অঞ্জলি লোৱা হৈ গল। এতিয়া সকলোৱে মন্দিৰত গৈ সেৱা এটা লৈ তাৰ পাছত ধূপ চাকি জ্বলাম সকলোৱে মানে এজন এজনকৈ জ্বলাই লৈছে। তাৰ পাছত মই ইয়াৰ ৰৈ আছো জ্বলাবৰ কাৰণে আৰু এইফালে ভিডিঅ' অলপ কৰি লৈছো। তাৰ পাছত এইফালে মায়ে ভিডিঅ' কৰি দিছে তো মই চাকি ধূপ জ্বলাই মেলি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ সেৱা ল'লোঁ। বিপদনাশিনী পূজা আহাৰ মাহৰ ৰথ যাত্ৰা হৈ যায়। তাৰ পাছৰে পৰা শনি বা মঙলবাৰে এই দুয়োটা দিনৰ ভিতৰত এটা দিনত কৰিব পাৰি। আমাৰ মঙলবাৰে কৰা হ'ল আৰু বিপদনাশিনী পূজা কৰিলে সকলোবোৰ বিপদ আপদ দূৰ হৈ থাকে, ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱন ভাল হয়, সকলো বাধা বিঘিনি মানে নাইকিয়া হয়। আৰু বিপদনাশিনী পূজা কৰিবৰ কাৰণে 13 জাত ফল ফুল পাণ তামোল মিঠাই এইবিলাক লাগে আৰু তেল সেন্দুৰ দিব লাগে মাৰ চৰণত। সেই সেন্দুৰ দি বিবাহিত মহিলাসকলে শিৰত পৰিধান কৰি আশীৰ্বাদ লৈ সকলোবোৰ বিপদ আপদ দূৰ হৈ থাকে। আৰু ইফালে খুৰা আৰু খুৰীয়ে মানসিক কৰি থোৱা 9জনী কন্যাক পূজা কৰা হ'ল। ইফালে মানে ভোজন কৰাই আছে। তাৰ পাছত সকলোকে প্ৰসাদ
দিয়াৰ পাছত আমি গোটেইকেইজনী লগৰ একেলগতে প্ৰসাদ খাবলৈ বহিলোঁ। তো আজি ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। চাই কেনেকুৱা পালে জনাব নাপাহৰিব। বাই।